Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ni kita akan bincang pasal weak acid. Nak tahu lebih lanjut? Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Macam saya cakap awal tadi, episod ni kita akan fokus pada weak acid. Kalau dalam episod-episod sebelum ni, kita diperkenalkan dengan konsep pH and also we learn how to calculate the pH for strong acid and strong base. Episod kali ni kita akan tengok pasal weak acid. Okay, so our objective is very simple. Kita nak tengok the strength of weak acid based on its Ka, and also kita akan perform several calculation lah for its pH, dissociation constant, and also kita akan tengok based on initial concentration and equilibrium concentration, and also we will try to define and determine the degree of dissociation. Okay, so benda ni taklah susah sangat, senang aja. So what you have to know is weak acid ni adalah acid yang kita tak boleh dissociate sepenuhnya. In aqueous solution, dia akan partially dissociate. Bila dia partially dissociate, okay, kita akan biasanya letak dia dengan reaction dengan water, and kita akan letak reversible arrow. Reversible arrow is very important. Okay, bila kita tulis general equation untuk weak acid, what you have to know is our acid dia akan hilang dia punya proton jadi A-. Okay, contoh kalau you ada HF, okay, sini akan jadi F-. Mesti letak water. Ingat, weak acid, acid yang lemah, dia tak boleh dissociate secara sendiri. Mesti ada water. Okay, and one more thing is dia mestilah reversible arrow. Okay, mesti ada ketiga-tiga benda ni. You have to know how to write the equation for dissociation of acid. Sebab dalam exam dia tak akan bagi equation tu. Equation tu perlu ditulis sendiri. The strength of weak acid. Walaupun dia lemah, tetapi antara weak acid ni dia ada kekuatan dia juga. And kita kena pandai bandingkan perbezaan kekuatan antara weak acid ni. There are two things that we can measure in order to determine which acid is stronger. Okay, the first one is based on its acid dissociation constant, and the second one is based on the percentage of ionization of the acid. Okay, so kita akan tengok based on acid dissociation constant. Sebab ini adalah satu equilibria, and kita boleh tulis dia dalam bentuk equilibrium. Okay, macam kita tengok chapter 6, Kc and Kp sama juga di sini. Tetapi K dia dikenali sebagai Ka. Okay, Ka adalah acid dissociation constant, yang mana kita akan ambil concentration of the product, hasil darab, bahagi dengan concentration of the reactant. And since water kita adalah pure liquid, water tidak masuk dalam expression itu. Kalau kata kita ada Ka macam ni, okay, kalau kata kita acid tu lebih kuat, concentration of H3O+ tu akan jadi lebih tinggi. Bila concentration of H3O+ tu lebih tinggi, value Ka pun akan jadi lebih tinggi. So ini conclusion kita. If we were given a value of Ka and we were asked to determine which acid is stronger, lebih besar value Ka, lebih kuat acid tu. Okay, so ini sangat penting. Sebab apa lebih besar value Ka, lebih kuat acid tu? Sebab lebih banyak H3O+ yang terdissociate. Contoh macam ini. We were given 3 different acids. We have acetic acid, nitrous acid, and also HSO4-. From here, we were asked to arrange the acid in order of relative acidity. Kalau kita tengok di sini, value of Ka, okay, yang paling besar adalah HSO4- and yang paling kecil adalah acetic acid. So, based on that value, we can say that CH3COOH is stronger, a weaker acid compared to nitrous acid and HSO4-. Kita boleh juga diberi dalam value pKa. Remember, the presence of P is actually negative log of Ka. So, apa yang dia buat adalah dia merendahkan value itu. Bila value tu jadi lebih kecil, okay, bermaksud nilai Ka dia besar. Okay, so the smaller the value of pKa, the greater value of Ka. So that's mean bila lebih besar value of Ka, bermaksud kita punya H3O+ tu lebih banyak. Bila H3O+ tu lebih banyak, dia jadi lebih acidic. So in order of relative acidity, we can say that, okay, formic acid is more acidic than acetic acid. Okay, formic acid adalah this one yang HCOOH, and acetic acid adalah CH3COOH.
Another method yang kita boleh guna untuk measure the strength of acid adalah based on its percentage of ionization, darjah penguraian dia. Percentage of ionization is actually a ratio yang mana kita ambil concentration of acid yang dah ionize bahagi dengan initial concentration dia. Okay, darab dengan 100. So kita ambil berapa banyak acid yang ionize, ini sama dengan value of change dia, bahagi dengan initial concentration darab dengan 100. So lebih besar value of percentage of ionization, lebih kuat acid tu. Contoh macam ini. We were asked to calculate the percentage of ionization of acetic acid with a pH of 2.89. So from here we know that kita dapat concentration of H3O+ is equal to 1.28 times 10 to the power of negative 3 molar. From here, kita boleh tahu bahawa percentage of ionization equal to concentration of H3O+ bahagi dengan initial concentration of acetic acid darab dengan 100. And from here, we know that ini adalah 1.2882 exponent negative 3 bahagi dengan 0.1 darab dengan 100, you akan dapat 1.29%. Bagi dalam 2 tempat perpuluhan untuk jawapan akhir. Kita dah tengok kekuatan asid tadi, and now kita nak fikir macam mana cara untuk kita kira dia punya pH for weak acid. Disebabkan weak acid ni dalam equilibrium, okay, kalau kita remember, weak acid ni Ha tambah H2O, dia jadi H3O+ and also A-. Okay, phase jangan lupa, ini adalah aqueous, ini adalah liquid, ini adalah aqueous, ini adalah aqueous. Okay, so bila dia dalam equilibrium, maksud reaction tu sentiasa berjalan. Kita kena cari the point yang mana concentration of H3O+ tu adalah constant. To determine that, we have to find the value at equilibrium. To find the value at equilibrium, kita boleh guna ice table. It's just the same as before. Sebab concentration of H3O+ ni, dia akan bertambah dan HA akan berkurang. Sampai satu point yang mana concentration ni jadi lebih constant. So inilah point yang kita nak cari. This is only where it happen bila value tu dekat equilibrium. Kita try tengok dia punya ice table. Ini adalah general ice table. Kita tahu bahawa ini adalah initial concentration. Produk dia memang kosong lah pada awal-awal. Okay, lepas tu dia akan berkurang sebanyak X, bertambah sebanyak X, bertambah sebanyak X. And then kita akan dapat at equilibrium, ini adalah C minus X, ini adalah X, ini adalah X. And ini adalah kita punya expression for Ka. Daripada sini, kita boleh modify dia jadi macam ni, substitute saja. Dan what you have to know is one thing about C minus X ni. The term C minus X ni sangat penting sebab kita boleh assume bahawa dia adalah very small amount yang akan dissociate. Bermaksud dia tak banyak yang dissociate dalam reaction ni. So bila tak banyak yang dissociate dalam reaction ni, kita boleh assume bahawa C minus X is actually equal to C. Okay, but this assumption is only valid kalau dia punya percentage of dissociation tu is less than 5%. Okay, kalau less than 5%, kita boleh guna this assumption. And one thing that you have to know is, kalau kita nampak dia 10 kuasa negatif 5 tu, biasanya kita boleh terus auto assume lah. Okay, kita boleh terus auto assume, but there are some cases yang tak boleh juga. Okay, to make biasanya dalam exam, bila kita diberi 10 kuasa negatif 5 ni, kita boleh auto assume. Apa itu assumption? Apa itu 5% rule? Tak faham sangat kan? Nak lebih clear, jom kita tengok beberapa example. So the first example, we were asked to determine the pH of acetic acid. Okay, and we were given Ka is equal to 1.8 exponent negative 5. Kalau kamu tak ingat list of strong acid dan weak acid, kamu tengok kalau dalam soalan tu, you were given this value. Okay, the very value of Ka bermaksud itu confirm lah weak acid. Okay, weak acid ada Ka dia. Okay, so the first thing that we have to do is we have to write the equation. Okay, mesti tahu tulis dissociation of acid. Okay, you have to know here, H akan hilang daripada acid kita untuk menghasilkan H3O+. Okay, mesti tahu tulis equation dulu. Step yang berikutnya, kita akan construct kita punya ice table. Okay, so dalam ice table, initial dia adalah 0.15. Ini tiada. Ini adalah kosong. Ini adalah kosong.
ini akan berkurang sebanyak X, ini akan bertambah sebanyak X, ini akan bertambah sebanyak X. So this one will be 0.15 minus X, ini adalah X, ini adalah X. So from here, what we can do next is kita akan construct dia punya Ka. We know that Ka is equal to concentration of H3O plus darab dengan concentration of CH3CO minus bahagi dengan concentration of CH3COOH. And kalau kita substitute value yang kita dapat at equilibrium tu, it will be X times X divided by 0.15 minus X. From here, what we'll do next is kita akan solve for X. Okay, so since dia ni adalah 10 kuasa negatif 5, kita boleh try assume. Kita assume bahawa X is very small, therefore 0.15 minus X is approximately is equal to 0.15. And bila kita substitute balik dalam expression, kita akan dapat X is equal to 1.64 exponent negative 3. Bila kita dapat value of X ni, kita kena check whether it is obey 5% rule. To make this, what we have to do is, kita tengok dia punya check dia, X tu bahagi dengan initial concentration darab dengan 100%. And over here kita dapat dia punya value adalah 1.09%. Okay, so daripada sini, kita boleh buat conclusion bahawa since this value dia lebih kecil daripada 5%, so kita boleh kata bahawa our assumption is valid. So bila benda macam ni, kita boleh teruslah kira kita punya pH. Since kita tahu bahawa value of H3O plus is equal to X, so H3O plus is equal to X, therefore is equal to 1.64 exponent negative 3, and we know that pH is equal to negative log concentration of H3O plus. Substitute and you akan dapat pH dia sama dengan 2.79. Jawapan akhir mestilah bagi dalam 2 tempat perpuluhan. We were given Ka is equal to 6.8 exponent negative 4. We were asked to calculate the pH untuk 0.1 molar HF. So, the first thing that we have to do is kita mestilah tulis equation dia. Yang kedua, kita mesti construct dia punya ice table. To construct the ice table, okay, kita tahu bahawa initial concentration dia adalah 0.1 tolak X. So, 0.1 tolak X. So, ini kita cancel. Ini adalah kosong, kosong, tambah X, tambah X. So, ini akan jadi X. Dan ini akan jadi X. Okay. So, next, apa kita perlu buat adalah kita cari dia punya Ka. So, kita tahu bahawa Ka is equal to, now kita nak calculate for X. Assume X is very small. Therefore, 0.1 minus X is approximately 0.1. So, you akan dapat nilai X is equal to 8.25 times 10 to the power of negative 3. So, kita check for 5% rule. So, kita tahu bahawa percentage of dissociation is equal to 8.25%. So, bila dia lebih besar daripada 5%, so value ni, since it is greater than 5%, therefore, assumption is invalid. Bila kita punya assumption invalid, kita kena buat something lah di sini. What we have to do is, kita tak boleh guna ni. Apa kita perlu buat? Kita kena buat dia sebagai kuadratik. So, kita akan dapat, daripada Ka kita ni, kita akan solve for X. Kita kena solve secara kuadratik and kita akan dapat value of X. Okay, so yang negatif ni kita akan reject lah. Sebab nilai dia tak boleh negatif. So from here, apa kita akan buat? Kita akan calculate dengan pH. We know that concentration of H3O plus is equal to X, which is equal to 7.91 exponent negative 3 molar. So pH is equal to negative log concentration of H3O plus. You akan dapat pH is equal to 2.10. So, apa yang kita perlu belajar daripada example ni adalah, kalau kata dia tak obey 5% rule, kita akan terus pada kuadratik. Okay? Next example. Untuk next example, dia minta kita calculate the percentage of ionization of 0.01 molar HF. Okay? Given Ka is equal to 6.8 exponent negative 4. So, the first thing that we have to do is kita mesti tulis equation dia dulu.
So kita tahu bahawa HF aqueous tambah dengan H2O liquid, dia akan menghasilkan F- aqueous tambah dengan H3O plus aqueous. Ini yang pertama. Satu markah dah kat situ. Mesti tahu tulis equation dia. Yang berikutnya, construct the ice table. So, tulis Ka. Ka is equal to, calculate for X. Assume X is very small. Therefore, 0.01 minus X is approximately 0.01. So, kita boleh kata Ka kita iaitu 6.8 darab 10 kuasa negatif 4 is equal to X square over 0.01. So, punya X is equal to 2.61 exponent negatif 3. And kita nak calculate dia punya percentage of ionization. Kita tahu bahawa percentage of ionization is equal to concentration of H2O plus yang form bahagi dengan initial concentration of HF darab dengan 100. This is equal to 2.61 exponent negatif 3 bahagi dengan 0.01 darab dengan 100. Dia akan dapat dia sama dengan 26.1%. So dalam video kali ini, apa yang kita dah belajar adalah kita tengok the strength of weak acid based on its Ka. Yang kedua based on its percentage of ionization. Yang berikutnya kita juga belajar pasal cara nak cari pH. Okay, remember 5% rule. Okay, kalau nak buat equation tu mestilah kena ingat balik dia punya definition. I really hope you enjoy this video. Video kali ni adalah something yang apply konsep lama tapi kita apply dalam new dimension, which is dalam dunia weak acid. Episod yang akan datang kita akan bincang pasal weak base pula. I really hope you keep on striving for the exam sebab exam dah makin dekat. So jangan cepat mengalah, teruskan berusaha pasti berjaya. With that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.